Another day, another vlog. For this video goy, padayon ko ubani sa journey as college student nga nag-eskwela sa BIST. So before kita mato sa eskwelahan goy, kinahanglan gyud nga nakapropertang daan. Kinahanglan nakasuot ta og uniform, labaw sa tanan kinahanglan gyud nga mikaon ka daan usa ka mo eskwela. Kay dili lalim nga samtang nagaklase mo ang imong tiyan gigutom na. Kaya goy, advice nako sa inyo ha, ayaw sanaya madili mo kaon samtang nag-eskwela. O before kita mato sa eskwelahan sa kanunay, magdala gyud tag ID. Kay no ID, no entry. Importante gyud na sa eskwelahan mga goy. O padulong na punday ko karon moadto sa eskwelahan kaya nagdala og bag og labaw sa tanan goy, kinahanglan gyud nga magamping ta. Og fast forward goy, nagbaktas nako padulong sa eskwelahan og abi gyud na ako magoy nga kauanon kay midag-om na, pero padayon gyapon ta nga nagbaktas kay mo eskwela man lagi ta. Og labaw sa tanan goy, fast forward padulong nako sa BIST na nako sa gawas. Og pagsulod nako sa BIST goy sa gym, nakita na ako maestra nga nagduwa og basketball. So mo ning among mga gwapa o fast forward goy, mo ni ako mga classmate, mo ni sila og labaw sa tanan na naong among maestra nga gwapa kaayo og nagadiscuss siya. Og mo ni ako mga classmate og taud-taud mga goy, mingon na akong classmate nga birthday niya. So amo siyang gikantahan, happy birthday for ka, shout out sa imo ha. Pasensya na kung wala sa tay handa ron. Bitaw salamat sa pagpaminaw.